اس لیے بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کا استقبال کرنا، اور اس مہینے کا استقبال کا معنی کیا ہے؟ ابھی دیکھیے گا، میرا 80% نوجوان روزہ نہیں رکھتا ہے۔ بولیے بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بولیے۔ 80% نوجوان، میرا بچہ ہٹا کٹا الو کا پٹھا، روزہ نہیں رکھتا ہے۔ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا کہ روزہ کیوں نہیں ہے؟ بولا کہ حضرت کیا کرے، مجبوری ہے۔ ہم بولے مجبوری ہے؟ مجبوری تو عورت کو ہوتی ہے، تم کو کب سے ہونے لگا؟ بھئی عورت مجبوری، عورت کون مجبوری ہے؟ تم کو کب سے؟ تم تو مرد ہے۔ بولا نہیں وہ بات نہیں ہے، دراصل بات یہ ہے کہ ہم روزہ اس لیے نہیں رکھتے ہیں نا، میرا باڈی ہل جائے گا، باڈی ہل جائے گا، اللہ کے فرشتے تیرے باڈی ہلا دے گا۔ روزہ رکھو، باڈی ہلے گا نہیں، باڈی بنے گا، باڈی بنے گا۔ میرے بچوں روزہ رکھ کر دیکھو، روزے داروں کو اللہ 2 انعام دے گا، اللہ 2 انعام دے گا روزے داروں کو، ایک دنیا میں ایک آخرت میں۔ دنیا کا انعام اللہ روزے داروں کو افطار کے وقت انعام دے گا، افطار کے وقت انعام دیتا اللہ۔ افطار کے وقت جو خوشی محسوس ہوتی ہے، افطار کے وقت جو خوشی محسوس ہوتی ہے، اس خوشی کے آگے دنیا کی ساری خوشی پھیل ہے۔ بولیے بات صحیح کہ غلط ہے؟ بولیے۔ افطار کے وقت بندہ روزہ رکھا، دن بھر بھوکا رہا، دن بھر پیاسا رہا، افطاری لے کر بیٹھا ہے، شربت کا گلاس جیسے ہی اٹھایا، جیسے ہی کھجور کھا کر کچھ بھی کھا کر پانی کا گلاس، شربت کا گلاس ہونٹ سے لگایا، او ہو حلقے سے پانی شربت نیچے اترا، ایسا لگا یا اللہ ساری دنیا کی خوشی مل گئی۔ اچھا، روزے داروں کی بھی کوالٹی ہے، روزے داروں کا بھی کوالٹی ہے۔ ایک روزے دار وہ ہے روزہ نہیں رکھے گا، افطاری میں سب سے پہلے بیٹھے گا۔ اب ادھر ہے کہ نہیں ہے؟ ادھر بھی ہے نا؟ روزہ نہیں رکھے گا، افطاری میں سب سے پہلے وہی بیٹھے گا۔ اچھا یہ بھی کھائے گا، وہ بھی کھائے گا، وہ بھی کھائے گا، وہ بھی کھائے گا۔ بولے نہیں مزہ نہیں ہے، تو مزہ تم کو ملے گا؟ دن بھر بکر بکر کر کے کھایا ہے، فیکٹری چالو ہے، تم کو مزہ آئے گا؟ ارے مزہ تو اس کو آئے گا جو دن بھر روزہ رکھا ہے، جس نے اللہ کے ڈر سے، اللہ کی محبت سے پانی کو ہاتھ نہیں لگایا، کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ انعام دے گا، اللہ خوشی، افطاری کا مزہ روزے داروں کو ہے۔ جس نے روزہ نہیں رکھا ہے، افطاری کا مزہ اسے نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بچوں روزہ رکھو، یہ تمہارا باڈی بنے گا انشاءاللہ۔ روزہ رکھو، باڈی بنے گا، ہیلتھ بنے گا، تندرستی آئے گی، اللہ تمہیں مکمل شفا یابی عطا فرما دے گا۔ روزہ رکھو، روزے سے ڈرو مت، روزے سے ڈرو مت۔ جنت میں ایک دروازہ ہے، اس دروازے سے صرف روزے دار لوگ جائیں گے، صرف روزے دار لوگ، اس دروازے سے صرف روزے دار لوگ جائے گا جنت میں۔ قربان جاؤ۔ میرے بچوں افسوس کا مقام ہے کہ تم رمضان کا مہینہ پاؤ اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ ہو، یہ افسوس کا مقام۔ اچھا اس مہینے میں کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات کرو۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ، سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے صدقہ خیرات کرتے تھے۔ قربان جاؤ، غربا ہو، مساکین ہو، بیوہ ہو، یتیم ہو، بے سہارا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آتا، جو بھی ہوتا، سب کے سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1,00,000 درہم آیا، 1,00,000 درہم آیا، 1,00,000 درہم آیا۔ آپ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ ایسا کرو 1,00,000 درہم پورے مدینے میں بانٹ دو۔ خادمہ لی پورے درہم کو بانٹ دی۔ دیکھیے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھی، تو خادمہ کہتی ہے کیا کم سے کم 1-2 درہم رکھ لیتے، رات میں گوشت منگا لیتے، آپ روزے سے تھی افطاری میں کھا لیتے۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پہلے کیوں نہیں کہی،
پہلے کیوں نہیں کہی؟ پہلے یاد کیوں نہیں دلائی؟ اب تو سارے کے سارے بٹ گئے۔ اس لیے مسلمانوں اپنے ہاتھوں کو لمبا کرو، اپنے ہاتھوں کو لمبا کرو۔ لمبا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ دیکھو پورے قرآن میں 80 جگہ، پورے قرآن میں 30 پارے ہیں، 30 پارے ہیں، پورے قرآن میں اللہ نے 80 جگہ کہا، کیا کہا؟ خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو۔ ہم نے جو تم کو دیا ہے خرچ کرو، خرچ کرو۔ یہ کہتا ہے جمع کرو، جمع کرو، جمع کرو۔ تو اللہ کی سنو گے کہ نہیں سنو گے؟ ارے بھائی بولو اللہ کی سنو گے نا؟ میرا اللہ کہتا ہے تم خرچ کرو، تم خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں دیتے رہیں گے۔ اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے۔ خرچ کرو، تم خرچ کرتے رہو گے، خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں دیتے رہیں گے، ہم تمہیں نوازتے رہیں گے۔ میرے بندو اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے۔ تو خرچہ کرنے میں فائدہ ہے کہ روکنے میں فائدہ ہے؟ بولو بھائی، ارے زور سے بولو نا بھائی۔ خرچہ کرنے میں فائدہ ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اتنا بڑا مجمع ہے، اتنا بڑا مجمع ہے۔ اچھا دیکھیے گا، جو سخی ہے، میرا اللہ سخی ہے، میرا اللہ سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ بخیل کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی۔ بخیل کی دوستی اللہ سے، اچھا بخیل کے کئی کوالٹی ہے؟ 4 کوالٹی ہے۔ بخیل کے کئی کوالٹی ہے؟ ارے جلدی بولو بھائی، 4 کوالٹی گنتی کرو۔ بخیل کتنا ہوا؟ ارے کتنا ہوا؟ 1۔ کنجر، کنجوس، مکھی چوس، یہ 4تھا کوالٹی ہے۔ بخیل کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں سخی بنو، اللہ دے تو خرچ کرو۔ کیا خبر کیا پتا زندگی کا، ہم زمین چھوڑ کر مرے، سونا چاندی چھوڑ کر مرے، پتہ نہیں میرے بعد میرا بیٹا میرے لیے کچھ کرے گا کہ نہیں کرے گا، بیوی کرے گی کہ نہیں کرے گی، بھائی کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں آج گھر کا حاکم ہم ہیں، گھر کا مالک ہم ہیں، کھیت کا مالک ہم ہیں، سونے چاندی کا مالک آج ہم ہیں۔ کیوں نہیں رہتی زندگی اپنے ہاتھوں سے ہم اللہ کے بینک میں اپنے پیسے کو جمع کروا لیں، جنت میں ہم اپنا محل بنا لیں۔ باپ مر گیا، پیسہ والا تھا، باپ مر گیا، پیسہ والا تھا، زمیندار تھا، 1000 بیگھہ زمین کا مالک تھا، مر گیا تو غسل دینے والا آیا، غسل دینے والا آیا، غسل دینے والا آیا، پانی وغیرہ سب رکھا ہوا تھا۔ تو جس کا باپ مرا تھا نا، وہ اتنی بڑی کینچی لا کے دیا غسل دینے والے کو کہ یہ کینچی لیجئے، ابا کا کپڑا کاٹ دیجئے۔ تو غسل دینے والا بولا کہ بیٹا یہ نیا کپڑا ہے، مت کاٹو، برباد ہو جائے گا، کھول دیتے ہیں، تم پہن لینا۔ وہ گرم ہو گیا، بولا آپ کا دماغ خراب ہو گیا، ہم مردہ کپڑا پہنیں گے؟ بولو مردہ کا کپڑا نہیں پہنو گے، مردے کی چمچماتی گاڑی میں بیٹھو گے، مردے کا بینک بیلنس استعمال کرو گے، مردہ جو حویلی بنایا ہے اس میں سو گے، اب مردہ کا کپڑا نہیں پہنو۔ عبادت کرو تم، عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ کون یاد کرتا ہے مرنے کے بعد؟ کون یاد رکھتا ہے مرنے کے بعد؟ 2-4 دن گھر والے تذکرہ کریں گے، 2-4 مہینے آپ کا نام کوئی نہ کوئی لے لے گا، سال جہاں لگا آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مسلمانوں اپنے ہاتھوں سے کچھ کرو،
कुछ करो वहां पर करो, इंशाल्लाह करेंगे। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है। ये बच्चियों का मदरसा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अंजुमन हॉल बननी है, ये तामीरी काम यहां पर बाकी है। बताओ मुसलमानों, ये मदरसा अल्लाह का घर है कि नहीं है? अल्लाह के रसूल का घर है कि नहीं है? अरे मान गए हमारी बेटी नहीं पढ़ती है, मेरे भाई की बेटी तो पढ़ती है। एक जंग के मौके पर एक काफिर की बच्ची कैद होकर आई मदीना, अल्लाह के रसूल सहाबा इकराम ने पकड़ के लाया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई, बच्ची के सर पे दुपट्टा नहीं था, बच्ची के सर पे दुपट्टा नहीं था। तो आपने अपने कंधे से चादर उतारी और एक सहाबी को दिया कि जाओ उस बच्ची के सर पे रख दो। तो सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, ये काफिर की बच्ची है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। बेटी किसी की भी हो, बेटी, अरे बोलो, बेटी बेटी होती है। बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। बेटी यहूदी की हो, बेटी नसरानी की हो, बेटी क्रिश्चियन की हो, बेटी सनातनी की हो, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। मान के इस मदरसे में हमारी बेटी नहीं पढ़ रही है, मेरे भाई की बेटी तो पढ़ रही। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, अल्लाह का कुरान कहता है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। इंशाल्लाह अपनी बच्चियों के लिए इस मदरसे में ताउन करेंगे इंशाल्लाह। अरे जोर से बोलो भाई, करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजमे के अंदर में कितने लोग तैयार हैं? तामीरी काम बाकी है। हजरत मौलाना फहीम साहब नदवी दामद बरकातुहुम ने दिखाया है, मदरसे में भी कयाम किया, मैंने देखा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर टीन है, बच्चियों के रहने की जगह नहीं है सही से कम 60 बच्चियां यहां पर रह रही हैं। रहकर अल्लाह के रसूल, अल्लाह की किताब कुरान पढ़ रही है, अल्लाह के रसूल की हदीसों को पढ़ रही है। मुसलमानों, ये मदरसे हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? मोदी बनाएगा? मोदी बनाएगा? योगी बाप 80 की स्पीड से भागेगा वो? कौन बनाएगा? इंशाअल्लाह हम बनाएंगे। हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे हमारे हैं, हम मदरसा बनाएंगे। मस्जिद हमारी है, मस्जिद हम बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजमे के अंदर में कोई मेरा भाई है, दो कैटेगरी के लोग, एक 5,000 रुपया वाला, एक 1,000 रुपया वाला। अल्हम्दुलिल्लाह है कोई नौजवान जो अपनी माँ और अपने बाप के नाम पर यह मदरसा बना दो। ए मुसलमानों सुनो, इस धरती पर यह मदरसा आयशा लील बना जब तक चलता रहेगा, अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मुसलमानों, ये मदरसा आयशा लील बना कर मर जाओगे, अल्लाह कब्र में कयामत तक सवाब अता फरमाएगा। मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, इंशाअल्लाह तुम मदरसा बनाकर मरे हो, मस्जिद बनाकर मरे हो, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इसलिए कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। कोई ऐसा पहला मेरा भाई अपना नाम पेश करो, हम उसके लिए 5 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। खड़े खड़े 5 दुआ करेंगे। ये हजारों लोग बैठे हैं, ये उस दुआ पर आमीन कहेंगे। है कोई ऐसा नौजवान? वाह बेटा वाह। क्या नाम बाबू? बिलाल है। बिलाल 5,000 रुपया बिलाल का लिखिए माशाअल्लाह। 1,000? अच्छा 1,000। अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल बाबू ने पहला नाम पेश किया है, बड़ा प्यारा नाम है, हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबी रसूल का नाम था। कुर्बान जाइए। ए बेटा बिलाल 5 कर दो बेटा। ए बेटा सुनो ना, बिलाल सुनो, मेरी बात सुन लो बेटा, अल्लाह बहुत देगा। सुनो 5 दुआ नहीं, तुम्हारे लिए 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। बिलाल आमी 10 दुआ करबो तुम्हारे जন্য इंशाअल्लाह। अल्लाह बहुत देगा बेटा, अल्लाह बहुत देगा इंशाअल्लाह। कर दो इंशाअल्लाह। 5,000 করে दो इंशाअल्लाह। আমি দোয়া করব তোমার জন্য, 10 দোয়া করব इंशाअल्लाह। ए कर दी माशाअल्लाह, कर दी। बिलाल का लिखिए 5,000 रुपया माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल साहब 5,000 टका। अल्हम्दुलिल्लाह भाई बिलाल साहब का कोई जोड़ीदार बन जाओ इंशाअल्लाह। ए नौजवान खड़ा हुआ है, देखिए ए माशाअल्लाह। क्या नाम बाबू? गुलजार, गुलजार बाबू 10,000। 5 माशाअल्लाह गुलजार बाबू 5,000। ऐसे ना ये मर्द मुजाहिद है। हमारी कौम को ऐसे नौजवानों की जरूरत है। गुलजार जैसा नौजवान, ऐसे
नौजवानों की जरूरत है। ये देखिए तीसरा नाम मोहम्मद जियाउल, 5,000 रुपया, 1,000। अच्छा जियाउल बाबू का 21,000 लिखिए, अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर। यहां जाओ बेटा, यहां जाओ, यहां जाओ, आ जाओ ना, आगे आ जाओ ना। 2,000 नाम बोलिए बाबू, यहां आ जाइए। मिकाइल, मिकाइल, मिकाइल 2,000। आपका नाम बाबू? रफीक बाबू। कितना रफीक बाबू, कितना? 1,000। ए पॉकेट में हाथ डाला, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह बेटा वाह, ये टका बहुत छन हो, अल्हम्दुलिल्लाह। ए रफीक बाबू अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हजरत कत जन हलो? 4 जन हलो, अल्हम्दुलिल्लाह। 4 जन हो गए माशाअल्लाह। हाथेर उंगली 5टा, दिने रात मिले 5 टाइम नमाज, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5वें नंबर पे मेरा कोई एक नौजवान और तैयार हो जाओ, गुलजार जैसा नौजवान कोई तैयार हो जाओ इंशाअल्लाह। 5,000 रुपए देने वाला, चाहे 1,000 रुपए देने वाला है 5वें नंबर पे। अपनी माँ अपने बाप के नाम पर मदरसा। ए मेरा भाई खड़े हो जाइए, नाम देखो क्या नाम है? मोहम्मद जाफर बाबू। आहा, बड़ा प्यारा नाम है मोहम्मद जाफर बाबू। कितना बाबू? 5,000, अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 लिखिए मोहम्मद जाफर बाबू। है बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे जो है चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान करा।